لاہور کی ٹیوشن سینٹر میں 10 سال کی بچی کی ہلاکت، اسپتال ذرائع نے دعویٰ کیا کہ گلا گھونٹنے سے موت واقع ہوئی۔ اس کیس کی تفتیش میں پیش رفت کیا ہوئی ہے، یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے احمد کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے، تحقیقات میں اب تک کیا سامنے آیا؟ دیکھیں، یہ لاہور کا علاقہ اچرا اتحاد کالونی تھی، جہاں پر گزشتہ روز 10 سالہ بچی کی لاش جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے ملی تھی، اور اس رات جو موت ہے اس کے حوالے سے ابھی تک جو انویسٹیگیشن پولیس ہے وہ اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں ناکام دکھائی دی ہے۔ جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ تو ابھی تک حتمی نہیں آئی، لیکن فورانسک جو رپورٹ ہے اس کی ابتدائی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور ابتدائی فورینسک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ گلے پر باقاعدہ طور پر رسی کے نشانات موجود ہیں اس بچی کے، لیکن جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کا عنصر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم جو فورینسک کی ٹیمیں موقع پر بھی گئی تھی، انہوں نے موقع سے بھی شواہد اکٹھے کیے تھے، اور ان میں سب سے اہم شواہد موقع پر ملنے والی واش روم کے اندر سے وہ رسی ہے۔ رسی کے جو فنگر پرنٹس سے وہ بھی لے لی گئے ہیں، اور ان کی بھی رپورٹ جو ہے وہ اب آ جائے گی 1 سے 2 دن کے۔ جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ جو ابتدائی رپورٹ فورینسک کی ہے، اس سے یہی شبہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جو بچی ہے شاید اس نے خودکشی کی ہو، لیکن ابھی جو حتمی رپورٹ ہے وہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ اچھا احمد، اگر آپ کی اہل خانہ سے بات ہوئی ہو تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچی نے پہلے بھی خودکشی کی کوشش کی تھی، تو کیا گھر میں اس کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ پھر دوسرا ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس بچی کی جو بہن ہے وہ اس ٹیوشن سینٹر کے باہر جو ہے وہ دروازے پر کھڑی تھی، یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس نے نہ مارا ہو کہیں، یا اس بچی کا کوئی علاج چل رہا ہو کیونکہ اس نے پہلے بھی خودکشی کی کوشش کی۔ دیکھیں، اس کا علاج کسی قسم کا نہیں چل رہا تھا بچی کا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو اس کی بہن تھی وہ واش روم کے باہر موجود نہیں تھی۔ اس کو ٹیوشن سینٹر کی جو ٹیچر ہے 10 سے 12 منٹ گزر جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مرحومہ نعیمہ جو ہے وہ واپس نہیں آئی اوپر دوبارہ پڑھنے واش روم سے، تو پھر انہوں نے ٹیچر نے بھیجا تھا اس کی بہن کو کہ جا کر دیکھ کے، اور اس نے جب دروازے کو باقاعدہ دھکیلا تو پیچھے اس کی بہن جو ہے وہ واش روم میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ تاہم وہ بتانے کا مقصد ہے کہ باہر موجود نہیں تھی، اور ان کے گھر والوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے گزشتہ روز بھی اور آج بھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی جو ہے وہ کسی یعنی واش روم کی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، جب بچی کو دیکھا دھکیلنے سے دروازہ کھل گیا تو وہ کس حالت میں تھی؟ کیا رسی اس کے ہاتھ میں تھی؟ کیا دیکھا؟ دیکھیں، جب انہوں نے دھکیلا، بچی کی جو بہن ہے انہوں نے دروازے کو دھکیلا تو بچی زمین پر جو ہے وہ پڑی تھی، اور اس کی حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ اس کا جو رنگ ہے وہ باقاعدہ فیڈ ہوا ہوا تھا، اور اس کے گلے کے اوپر باقاعدہ نشان تھا، اور رسی گلے میں موجود نہیں تھی لیکن گلے کے اوپر باقاعدہ ایک رسی کا نشان تھا۔ پھر انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر جو ہے اس کے والد کو رابطہ کیا، اس کے والد جو ہے وہ ڈاکٹر پہ لے کے گئے، اور ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ اس کی جو موت ہے وہ گلا دبنے سے ہوئی ہے، اور رسی کے نشانات بھی موجود ہیں، لیکن اب جو ہے پولیس کی تفتیشی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ کیا بچی کا گھر میں کسی سے جھگڑا ہوا تھا اس بارے میں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پولیس کی تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے بھی بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے ہیں، اور جو 2 بہنیں وہاں پر ٹیوشن سینٹر میں گئی تھی ان کے بھی بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، اور ان کی جو بڑی بہن ہے مرحومہ کی، اس کے مطابق یہ بچی جو ہے کئی روز سے ذرا خاموش تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، جو پولیس کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ابتدائی بیانات جو قلم بند کرائے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اپنے والد سے خواہشات بھی کرتی رہتی تھی مختلف چیزوں کی۔ والد جو ہے وہ اس کے پیشے سے رکشہ ڈرائیور ہیں، اور یہ تمام تر تفتیش جو ہے وہ سامنے ابھی تک آئی ہیں۔ کرتے ہی ہیں اپنے ماں باپ سے۔ احمد، جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس بچی نے خودکشی کی کوشش کی تھی، تو وہ جو کوشش تھی وہ کیا تھا اس نے، اس بارے میں پتہ چلا؟ نہیں، ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی کہ اس نے کس طرح کا عمل کیا تھا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن اس بار جو معاملہ ہوا ہے وہ ہے رسی باقاعدہ طور پر گلے میں لپیٹی گئی ہے۔ اب آیا یہ خودکشی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے اس رسی کے ساتھ پھندا دے کر، اس چیز کے حوالے سے ابھی جو حتمی رپورٹ ہے وہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی تمام تر حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔ احمد، اپڈیٹ کرے تھے آپ، شکریہ۔ آباد میں 5 سال کی بچی کے اغوا کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ ملزم بچی کو گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ مزید بتا رہے ہیں قمر الزمان، بتائے گا قمر۔
बिल्कुल, ये रहमत टाउन के रहायशी सिक्योरिटी गार्ड इमरान की 5 साल बेटी आज सुबह घर के बिल्कुल सामने दुकान पर चीज लेने गई तो वहां पर जो है लापता हो गई। थाना गुलाम अहमदाबाद पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके जब इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम दुकान से पेट्रोल डलवाने के बाद बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाता नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो मुलजिम को डेरा सिंह कब्रिस्तान के करीब दुकान के बाहर मौजूद पाया गया। पुलिस ने बच्ची की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि जवाबी फायरिंग में वो शदीद जख्मी हो गया, जो बादशाह अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की गौशाला मोड़ के राशि बिलाल के नाम से शिनाख्त हुई है। पुलिस ने मगविया फजर नूर को बाफाजत बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान तफसीलात के लिए। और खबर देंगे आपको, पाक फौज, एफसी और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। मजीद 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, लईक़ुर रहमान से जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक़। शेरशाह, पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज में जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शाबान के दौरान पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया है और सिक्योरिटी दलाल ने इस बात की तस्दीक की है कि इस कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं। तो इस तरह देखा जाए तो गुज़िश्ता 24 से 30 घंटों के दौरान ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की तादाद 43 हो चुकी है। 5 जुलाई से यह सिलसिला शुरू किया गया था ऑपरेशन शाबान का, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इसमें जमीनी और फिजाई एक्शन भी किए जा रहे हैं, जिसका मकसद फितना ख्वारिज का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाना है। इस मौके पर यह भी देखा गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का जो आज पुलिस स्टेशन पर एक हमला किया गया था उसको इंतहाई कामयाबी से नाकाम बनाया गया, पस्ता किया गया और जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें 8 दहशतगर्दों के मारे जाने की भी तस्दीक हुई है। 6 दहशतगर्दों के बारे में बताया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो रफ्ता रफ्ता ये तादाद बढ़ रही है। ऑपरेशन शाबान की जो कामयाबियां हैं बढ़ रही हैं और 79 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए, मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं। लईक़ुर रहमान अपडेट करे थे आप, आपका शुक्रिया। तो बलोचिस्तान में 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। जराए ने बताया है कि पाक फौज, एफसी और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 खवारिज का जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराए ने मजीद बताया कि फोर्सेस की जानिब से फितना खवारिज के 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई को पहले ही जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। फितना खवारिज के खिलाफ मुतादिद जमीनी और हवाई कार्रवाइयां की जा रही हैं। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज सुबह खुजदार जहदी में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, एफसी के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इतलात हैं। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात हैं। जुलाई से ऑपरेशन शाबान समेत बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसमें अब तक मजमूई तौर पर 75 जो दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक अक्सरियत का फितनतुल खवारिज से, लेकिन कुछ दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान से है, वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ऑपरेशन शाबान मांगी डैम वाकये के बाद लॉन्च किया गया, जिसे पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस मिलकर कर रहे हैं। फितनतुल खवारिज के जो 26 के करीब दहशतगर्द हैं उनको 6 और 7 जुलाई से पहले कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। दुश्वार गुजार जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें फितनतुल खवारिज के गिर्द घेरा तंग किया गया है। जमीनी और हवाई एक्शन के जरिए मुतअद्दिद कार्रवाइयां की जा रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 के करीब जो खारजी दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रासिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पर एक रिजॉल्व सामने रखा है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द मौजूद है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में अब तक 75 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पाक फौज, एफसी और बलोचिस्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां
फोर्सेस की पेशा वाराना महारत और बहादुरी का सबूत हैं। वजीर आजम ने कहा, फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में अब तक 75 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां फोर्सेस की पेशा वाराना महारत और बहादुरी का सबूत हैं। वजीर आजम ने कहा, फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। करक और कोहाट पुलिस के खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। शदीद फायरिंग के तबादले में कमांडर जाहिद ग्रुप के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द ग्रुप पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में मुलव्वस थे। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। करक और कोहाट पुलिस के खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। शदीद फायरिंग के तबादले में कमांडर जाहिद ग्रुप के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द ग्रुप पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में मुलव्वस थे। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पेशावर से भी गैर कानूनी मुकीम अफगान निकालने का फैसला। अफगान शहरियों के वीजा ओवरस्टे केसेस पर कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया ने पुलिस और इंतजामी अफसरान को मुरासला इरसाल कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि ओवरस्टे अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। SSP ऑपरेशंस और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ओवरस्टे केसेस पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने रिपोर्ट जल्द जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। पेशावर से भी गैर कानूनी मुकीम अफगान निकालने का फैसला। अफगान शहरियों के वीजा ओवरस्टे केसेस पर कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया ने पुलिस और इंतजामी अफसरान को मुरासला इरसाल कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि ओवरस्टे अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। SSP ऑपरेशंस और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ओवरस्टे केसेस पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने रिपोर्ट जल्द जमा कराने की हिदायत जारी कर दी।